ces femmes-là, fièrement, de bouche à oreille, parce que personne ne donnait de cours de tarantisme, ont transmis entre elles cette valeur-là. Utilise ton corps, joue à faire la folle, joue à te montrer de cette manière-là, et tu verras que tu ne seras plus touché, que tu auras un vrai statut social. Et on peut bien sans doute élaborer l'idée d'une performativité des corps. Et on s'est demandé, est-ce que c'est de la performance? C'est-à-dire, ces femmes sont-elles des artistes sans le savoir? Y a-t-il une décision à un moment ou un autre? Les performances des Foumailles sont construites comme des environnements performatifs, dans lesquels différents objets, langages et médias y participent, donnant lieu à une stratification complexe et sophistiquée. Foumaille produit une exploration des formats marginaux et mineurs de la performance. Donc la question étant de savoir qu'est-ce que le cadre de la performance dans le champ artistique peut apporter au regard et à la compréhension du phénomène rituel du tarantisme. J'attaque le corps pour effectivement le transformer, me réinventer, en essayant de transformer mon image, c'est-à-dire en étant contre le masque de l'inné, m'attaquant à l'inné, à la nature, parce que l'inné, pour moi, est vraiment quelque chose qu'on n'a effectivement pas choisi et qui devient un masque, un enfermement, une cage pendant toute sa vie. When it comes to religion, it's very difficult to start talking about it because, you know, it's like a taboo or it can be risky. But we have to start talking in order to be able to think about solutions. Otherwise, we always ignore all these realities, and we cannot ignore them for too long because then it will end up kind of a situation that Afghans are trapped in now. La première chose qui m'est venue en tête en étant sur place et où toutes les femmes sont représentées, il n'y a aucune œuvre d'une femme qui est à l'intérieur des musées, c'est la question du patrimoine. En italien, patrimonio, matrimonio. Patrimoine appartient à la patrie, les pères, matrimonio en Italie, c'est les mariages. C'était pas une place, celle de la Tarentulée, qui faisait envie. Personne voulait cette place. Mais quand même, moi je trouve dingue qu'une personne... Elles n'étaient pas considérées comme une folle, parce que chez une folle, tu n'envoies pas ta fille en fait. These women were not crazy, and they were completely aware about what they were doing. In this video, this woman addressed the filmmaker, the director, and said, "Fuck you," because in a way he was completely disturbing the rituals, and he was colonized her performance, and it was distorted the performance she was doing. So we can see exactly the historical path described by Silvia Federici happening in Puglia very clearly. As colonialism reinforced previous patriarchal structure that were already created in classical Greece, there is also a very strong control on women's body or females' body. Elles font évidemment, mais elles font avec des cadres sociaux saturés. Et si on prend la définition d'Orland de la performance avec les cadres vides, justement le rôle de l'art, le propre d'art, c'est peut-être d'arriver à construire un cadrage vide pour que des pratiques arrivent qui vont subvertir ces cadres saturés de ces normes sociales. So the hidden histories told by the artists are histories that are part of our common story, but that have been often marginalized by the hegemonic narrative, by the patriarchal, white, Western narrative. Yeah, so I think the Bits and Body is, it's actually kind of an awakening, I would say, a friction, and I think it's good. It's not always easy, but
no one promised us. Donc l'art et la vie sont dans une, non pas dans une relation d'opposition, on peut dire, hein, mais animés par une relation de continuité, de seuil, d'intensité. Le monde tout entier et l'homme et les femmes sont composés de deux parties, une partie visible et la partie invisible. La partie invisible est celle qu'il appelle l'imagination. Et c'est toujours le monde invisible qui crée le visible. Proprio sdoganare il pensiero binario, cioè corpi femminili morsi, corpi maschili, per andare un pochino oltre e pensare a una non binarietà dei corpi e quindi a dei corpi che sono corpi umani che hanno superato il limite del loro sesso biologico. Being human in 2022 means to integrate to our lives the awareness of our evolution, which is changing the prospects of our body and also of our consciousness. Intorno a questo rapporto tra indagine personale, corpo e performance, quindi un cinema che ha un impatto quasi politico anche nell'immediatezza in cui, negli anni in cui è stato realizzato, siamo al 66, al 68, quindi di un cinema come azione. La mia è una scrittura carnale molto legata al corpo, perché una parte fondante, insomma, del mio approccio è l'erotismo non inteso come sessualizzazione del corpo, ma come filtro sensibile. That threat is not something that only scares you. I mean, if it happens on an everyday basis, that threat is not just something that scares you, but because you at some point start adapting to the scare, to that kind of fear, and that's when you internalize. Ma lavoro dentro quella che per me è la complessità del mio tempo, del mio spazio, cercando di, attraverso il lavoro filmico, le performance, il grande lavoro che svolgo con i workshop, la possibilità di contagiare in modo rizomatico, la possibilità di sensibilizzare, come dire, una grande parte e creare una comunità. J'utilise également ce texte lors d'une performance que j'ai faite au musée d'art moderne de ma ville natale pour une grande rétrospective. Against usually the intelligence, never said who she is, she said, you know who I am. Cioè cancella quelle che non ti dico, Anna Di Nardò la teniamo. Ah sì, ok. Allora, questo è via Donato Di Mattia. Via Michele Di Nardò! Alors, Cioè lo sai che ne faccio 20.000 di performance? Tu vedi, è tutto normale, questa è proprio sì.